ዙረት ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ጥበብ ደግሞ እንደለመደች ወጣ ብላለች። ኧረ እባክህ የት ሄደች? ኤርፖርት ብላኛለች። ልትበር? አይመስለኝም። እንግዲህ ኤርፖርት ጥበብ ለምንድን ነው ሄደችው? ከፕሮግራሙ አይተን እንመለስ። ዙረት መልካም ጊዜ። ከየት ሀገር እንደመጣው አልነግራችሁም፣ ግን ወደ ሀገር ስንመለስ ባዶ እጃችንን እንገባለን ወደ ቤት አንገባም። አንድ አዲስ የተከፈተ ፍላሚንጎ ዱቲ ፍሪ መክፈቻው ላይ እንገኛለን። እስቲ ስንገባ ወደ ሀገራችን ምን ገዝተን መግባት እንችላለን የሚለውን ደግሞ የምናሳያችሁ ይሆናል። በዙረት ከኔ ጋር አብረን እንዞራለን። መልካም ጊዜ። ሰላም ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ማን ልበል? ረድኤት እባላለሁ። በፍላሚንጎ ዲቲ ፍሪ ሪቴል ሱፐርቫይዘር። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ኮንግራቹሌሽንስ to you and your team. ፍላሚንጎ ዱቲ ፍሪ ኦፊሻል ላንች ነው አዲስ አበባ ውስጥ። እኔም ስለተገኘው በጣም ደስተኛ ነኝ። እንግዲህ አይ ኖ ለእይታ አልቀረበም፣ ግን እኔና ቤተሰቦቼ ከሰው በፊት ማየት ስላለብን ብታስጎበኛል። ኦፍ ኮርስ እንችላለን፣ በደንብ እንችላለን። ብዙ የምናየው ነገር አለ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽን። ፍላሚንጎ ዲቲ ፍሪ በኤዥያን እና አፍሪካን ካንትሪ ውስጥ ይገኛል። ከረንትሊ 12 ሀገራት ውስጥ ኦፕሬት እያደረግን እንገኛለን። ኦልሞስት ወደ 27 ሱቆችን ይዘን ኦፕሬት እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። ሶ እንደምታየው ፍላሚንጎ 3 አይነት ካታጎሪ አለን። እዚህ ጋር ፐርፊውም ኤንድ ኮስሜቲክስ ሴክሽን የምንለው አለን። ኮንፌክሽነሪ ሴክሽን አለን and liquor and tobacco sections አሉን ማለት ነው። ስለዚህ let's start ከትልቁ ወደሱ ከመግባታችን በፊት የሀገራችን ምርቶችን መጀመሪያ ብናይ ምን ይመስላል? why not? አንደኛውና ትልቁ አስተዋጽኦ ፍላሚንጎ እያደረገ ያለው as you know it's an international place. ፍላሚንጎ different kind of local products አሉን። ቡናችን ፕሮሞት እናደርጋለን፣ ስናኮቻችንን፣ ሃኒዎቻችንን different kind still ሀገራችንንም ፕሮሞት እያደረግን እየተንቀሳቀስን ያለ ድርጅት ነው ማለት ነው። ትክክል። አይ ቲንክ ዱቲ ፍሪ እኮ ብዙ ሰው የሚወደው ሁለት አማራጮች አሉ፣ ያለሽበት ሀገር ምርቶችና በውጭ ዓለም የተለመዱ ምርቶችና አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት ዱቲ ፍሪ ሱቆችን መከፈታቸው ለኛም ለሀገራችን ትልቅ አስተዋጽኦ ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር ለከስተመሮቻችን የምናሸትበት አለን። አንቺ ማሸት ትችላለሽ። በጣም አሪፍ ቆንጆ። ስለዚህ ዳርክ ሮስት አለን፣ ሚዲየም ሮስት አለን፣ ላይት ሮስት አለን። ስለዚህ በከስተመሮቻችን ፕሪፈረንስ ምንም ነገር ጠይቀውን ሊያጡት የሚችሉት ነገር የለም ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ግን ሌላም መጨመር አለብን። ዳቦ ቆሎች ምናምን we're working on it። እኔ እሱን አመጣላችኋለሁ። So our biggest brand it's L'Oreal family. Okay. So L'Oreal family ላይ ብዙ አይነት ፐርፊውሞች አሉ። ፕራዳ አለን፣ YSL Libre አለን፣ Aqua Gio and Mugler different kind of perfumeዎች አሉት። ያው እዚህ ጋር እየተመለከትን እንዳለ ነው ማለት ነው። ከሱ ወጣ ስንል ደግሞ የተለያዩ እነ Paco Rabanne፣ Versace፣ Burberry፣ Tom Ford different kind of variety perfumeዎች አሉን ማለት ነው። የተከበራችሁ እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። ተቋማችን ፍላሚንጎ ከቀረጥ ነፃ ሱቅ ሁለተኛውን ለመክፈት በመሃላችን በመገኘታችሁ ደስተኞች ነን። እንደሚታወቀው ድርጅታችን በዲዩቲ ፍሪ ስራ ላይ ተሰማርቶ ላለፉት 2 ዓመታት አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል እና ተቋሙ በየቀኑ እየሰፋ እያደገና የተሻለ አገልግሎት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በጋራ በመሆን በድርሻችንን ለመወጣት እየተንቀሳቀስን እንገኛለን ማለት ነው። ሶ ኤሌግዘር አለን፣ ከዛ አብሶሉ ይመጣል፣ ፐርፊውም፣ ኦደ ቶይሌትስ እያለን
ኦርደር ካለን እያለን እንወርዳለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ምንድነው ዲፈረንሺየት የሚያደርግልን it's their longevity-ያቸው ነው ማለት ነው and also their strengths። ስለዚህ elixir የምንለው it stays like more than a day የሆነና longevity high የሆነ elixir በጣም አሪፍ። አሁን ሽቶ ስንገዛ elixir እያለን ብንገዛ ሰውነታችን ላይ ወይ ልብሳችን ላይ የመቆየት ባህሪው በጣም ረጅም ነው የሚሆንልሽ ማለት ነው። በመምጣታችሁ የተሰማንን ኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ስም የተሰማንን ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁ። ወደ 164 ካሬ ሜትር የሚሆን ዲቲ ፍሪ በዚህ በሚያምር ሁኔታ ያው እኛ የሚያምር ያልነው ቀድመን ስላየነው ነው። በሚያምር ሁኔታ ተገንብቶ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ ሆኗል። በዚህም እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ያው ዛሬ በይፋ የምናስመርቀው ይህ ማስፋፊያ ፕሮጀክት ያው ለአየር መንገዱ ደንበኞች አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ጠቃሚ የሆነ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ እናምናለን። ደግሞ የዱቲ ፍሪ ንግድ ለማስፋፋትና ጥራታችንን ለማስቀጠል የያዝናቸውን የረዥም ጊዜ እቅዳችን ማሳያና ማረጋገጫ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ስኪን ኬሮቻችን ናቸው። በጣም አሪፍ ስኪን ኬር ከኤክስፎሊየተር ከፎም ክሊንዘር ብዙ አይነት እነ ሊፕስቲኮች አሉ፣ ሊፕ ኦይል ኮሌክሽኖች አሉ፣ ክሊንዘሮች አሉ፣ ቦዲ ሎሽንስ አሉ፣ የሃንድ ክሬሞች እሱ ኢትስ ሎሽን ሎሽኖች ዋው ሎሽን ተሽሞኑና አረ ያዘው ያ you can open it ከፈለግሽ yes ኔኮ ከስተመሮቻችን ለምን ተከፈለ ኦ ናይስ yes እንደዚህ የታሸገ ሎሽን አለ የለ ፌስ ማስኮችም አሉ። ፌስ ማስክ ያው እንዳልኩሽ ትራንዚት ስለሆኑ ብዙ አይነት ብዙ አወር ሊቆዩ ይችላሉ ኤርፖርት ላይ። ስለዚህ ኤኒቲንግ ከዚህ ወስደው መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው ከኛ ጋር። ሌላ የሰማሁት ነገር ደግሞ ዱቲ ፍሪ ብዙ ሰው የሚወደው ወይ ብዙ ትራቨለሮች የሚወዱት ከቀረጥ ነፃ ወይ ታክስ ፍሪ ነው ሲባል ሰምቻለሁና እስቲ እሱንም ትንሽ ንገረኝ። it is ታክስ ፍሪ ዲቲ ፍሪ ማለት it's ታክስ ፍሪ አይደለ? ስለዚህ አሁን ከዲቲ ፍሪ ውጪ የሆኑ ሾፖች ላይ ብትሄጂ you pay tax you do ከዚህ እኛ ላይ ግን ዲስፕሌይ ላይ የምታዩ ፕራይስ ካሸር ጋር ሄደሽ የምትከፊው ፕራይስ ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ኖ ታክስ አድድ። እንግዲህ ወደ ሀገራችሁ ወደ አዲስ አበባ ስትመለሱ ባዶ እጃችሁን መምጣት ትችላላችሁ። አራይቨል ላይ ፍሌሚንጎ ዱቲ ፍሪ ተከፍቷል። መታችሁ ማታገኙት ነገር የለም። እንግዲህ መታችሁ ሸምቱ እንላለን። ወደ ቤት ባዶ እጃችሁን እንዳትገቡ፣ ግዴታ ገዝታችሁ ነው መመለስ ያለባችሁ። To start with, we like to thank all our stakeholders who have given us amazing help and assistance in setting up the business and operating it, not only once but on a day-to-day basis. Among them, the Ethiopian Airlines, the Ethiopian Airport Authority, Ethiopia Civil Aviation, and our stakeholders, BDA, and all their support and all their assistance is the reason that what we are today and where we are reached today. And this is not our destination, this is just a journey. We have a long way to go in expanding the businesses in Ethiopia with all our stakeholders. So thank you very much that what all that everyone has done for us and with us. Here we are. I will invite everybody now to please come visit the shop and see, and followed by we'll have some snacks and the drinks. Thank you very much. Thank you. Before we get started, can you please introduce yourself to our audience? I'm Mahendra Thakkar, founder of the Flamingo businesses. Back in 1997, it started very, very small, and first operation that we did was in Tanzania. Oh. And since then, we have never looked back. When we hear Flamingo, the first thing that comes to my mind is the glow. You see where it says Go, the red logo? That's the first thing that comes to my mind. So how has Flamingo worked on branding? Okay, let me tell you a little story about the word Flamingo. Okay. Okay. So when we started back in 1997, we established the company, and it was, whole idea was Africa was the target market.
that business wanted to be in Africa because we had the experience of Africa. Okay. We knew Africa and we knew there is a lot of space in Africa to grow the business. So moment we decided to do the company, first thing came name, what name? And moment you talk of the Africa, that means first thing comes to your mind, wild Africa, the jungles, Yes. the wildlife, the birds, that's the first thing. So we picked up from that. We searched about the wildlife animals and wildlife birds, and while doing it, we stopped at bird flamingo. Why? Funny It's a story. beautiful bird, Yeah. and we knew we can play with the birds' Yeah. name, we can play with the birds' colors, we can play with the birds' design. So that's what we stuck at flamingo. And originally the name was Flamingo with Flamingo, Oh, wow. which is the real spelling of Yeah. flamingo. Uh-huh. So once we started the business after 1 or 2 countries, and we were trying to establish the business in 3rd and 4th country, we got stuck because we did not get the permission To for use the brand. They Flamingo. were already registered the brand. Oh. Now we got stuck, and at that point we just did little brainstorming, and we tweaked The that spelling. from the word Yeah. A, we made it E, E. and then after it Green just- light. it worked. It worked. It worked, and never stopped. So you guys started your first Flamingo duty-free shop launched in Tanzania. How many years ago? That was back in 1998. 1998. So how has it grown since then? Well, we had that contract with the Tanzanian government, Ministry of Defense. We did about 6 shops for them in Tanzania and in different locations. These are all duty-free shops, giving facility to the Tanzanian armed forces who could buy duty-free store from us. So that was the beginning. And then after, it never stopped. And it's not that we just give the brand, but we give the complete system, complete shop environment, shopping environment, the systems, the techniques, Brand name works in the sense when you say brand Flamingo, the buyer knows that we have authentic product. Yes. That's the trust. And that trust is the most important thing in the business. Yeah. It's a pleasure to meet you. Can you introduce yourself to our audience? Yeah, hi. I am Timaya. I am the CEO for Flamingo Duty Free. I manage the Flamingo businesses. So I've been associated with this company for the last 21 years. 21 years. Yes. Wow, that's a long time. Yes. Okay, so one of the questions I had was, what's the significance of this launch? So what's important is while traditionally duty free business has been in the departure lounges in most countries, the arrival duty free has not been a world. In Ethiopia, even though we've had one shop, Yeah. which In has the been departure, there in yeah. the arrivals for a very long time. The not little us, ones. Not yes, us. the other one. The small It's like one. very, very little. Yes. Yeah. So that itself, that has not made any impact on the potential of what actually a customer is looking for. And in today's world where your airline travel is very expensive, Yeah. your baggage allowance is limited, airlines discourage people to carry more carry-on baggage. If there is an arrival duty-free shop which is available, then this is a great opportunity for people to buy genuine products back at home without the burden of Inconvenience carrying of- it yeah. all the way from somewhere else. Yeah. So I think this, with the having a arrival duty-free shop in Ethiopia, in Addis, with such a large aspirational community and young community which is there, I think there's a huge opportunity for us to connect very closely with the local diaspora and evolve this business. Because we are a global operator, we have access to all brands directly. Whatever newness and novelties which are launched globally, we can make it available for you at your doorstep at the shortest possible time. Thank you for being our first customer. This is one of our sales representatives. Hello. So I'll hand you over to her. I hope you have fun. I hope you have a good time. Thank you. There's a lot of options, so have a good one. Thank you. All right. Thank you. All right. በፍላሚንጎ ዱቲ ፍሪ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር።
ውጭ ሀገር ያላችሁ ቤተሰቦቻችን እቃውን ተሸክማችሁ ፕሌን ውስጥ ከምትቀመጡ እዚሁ አዲስ አበባ ስትገቡ ዱቲ ፍሪ ፍላሚንጎ አለላችሁ መታሹ ሸምቱ እንላለን። ዙረቴን ይመስል ነበር። ባይ ባይ። እንደነዚህ ያሉ አዝናኝና ተወዳጅ ፕሮግራሞቻችንን ለማየት ይሄንን ይጫኑ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ለማድረግ ይሄንን ይጫኑ።